काली युवा कांग्रेस तरफ ओडिशावासी स्वार्थ ओडिशार किसी समस्या एवं जो प्रतिश्रुति देते मन पकड़ाई गृह विभाग जो भाव में ठीक भाव में परिचालित तो होना ओडिशार आईन श्रृंखला परिस्थिति को नहीं किसी दाबी को नहीं गणतांत्रिक उपाय खाली युवा कांग्रेस प्रतिवाद करथिला एवं सरकार सचेतन करने कार्य करथिला। सर्वप्रथमे आमे जो डीजी सम्मेलन होची ताकू स्वागत करिथिलु सेथिर हमर किछि लेन देन वाली नाही बोली स्पष्ट भाव में खाली कह देथिलु किंतु बीजेपी दलर जड़े वरिष्ठ नेता जो आईन मंत्री गोटे सांविधानिक पदर अच्छा से जड़े बीजेपी दलर प्रतिनिधित्व करुँच आमे गोटे दलर फ्रंट लगाई किंतु गोटे आईन मंत्री वरिष्ठ बीजेपी नेता हिसाब से से जो भली भाव आशालीन मंतव्य देइचंती यह सुस्थ समाज पर ग्रहणीय नुहे। काली युवा कांग्रेस तरफ जो दाबी करा जाइथला उड़ीसार समस्या को नहीं सरकार आगु रखा जाइथला ता विषय कौन से उत्तर दे पारले नहीं किंतु गोटे साम संगठन को बाचाड़मी करुचंती बोली जो मंतव्य देइचंती काली हमर मुख्य मुद्दा कौन थिला मुख्य मुद्दा थिला ए राज्य रे बीजेपी सरकार जेपटू आसी आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त हो पड़ी महिला अत्याचार गणदुष्कर्म हत्या ए राजधानी भुवनेश्वर चिंताई राजधानी नंबर 1 रे पहुंची राज्य रे दुईटा आईन बीजेपी सरकार चलाउची गोटे बीजेपी नेता पे गोटे अलग आईन साधारण गोटे नेता पे गोटे अलग आईन गवर्नर पुओ को कहीं गिरफ्त कर पारु नहीं कहा चापर गिरफ्त कर पारु नहीं एवं निर्वाचन प्रतिश्रुति देइथिले 300 यूनिट बिजुली चिटफंड क्षतिग्रस्त टंका फेरस्त और आदानी हाथ में ओडिशार खଣି खादान गंधमार्दन पर्वत पोर्ट जो ओडिशा को बिकिया को लगी ओडिया अस्मितार कथा एवं ब्लैकलिस्टेड कंपनी मान जो काम दे कि दुर्नीतिर बाट फिटेवा अब ओडिशा लोक को मणजंतर पेलिवा कथा आम कहूँ कि तार उत्तर काले आईन मंत्री दे पारले नहीं। मुझे कहना चाहे जदि युवा कांग्रेस ओडिशावासी स्वार्थ ओडिशावासी समस्या को समाधान करने जदि राज्य आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण करने राज्यपाल पुओ को गिरफ्त करने दाबी को नहीं ओडिशावासी के बीजेपी प्रतिश्रुति मन पकड़ाई जदि बाचाड़ामी करुच्ची युवा कांग्रेस बाचाड़ामी बारंबार कर जो मंतव्य जो आशालीन मंतव्य गोटे मंत्री मत प्रकाश कर कांग्रेस खराब तत्वर जीन अच्छी जो कथा कहते जो 3टी तत्व कहते देश विरोधी कांग्रेस हूँ देश विरोधी मो यथेष सम्मान अच्छी पृथ्वीराज हरिचंदन सहित आईन मंत्री बहुत सम्मान अच्छी किंतु मुझे आपण को कहना चाहे जो कांग्रेस विरोधी अच्छी जिन तत्व कहते आप इतिहास जदि पढ़ी थे ना न पढ़ी थे जानी ना आशा कर पढ़ी थी इतिहास आप जानी थे 1942 भारत छाड़ आंदोलन जो कांग्रेस नेता डाकरा देते बीजेपी दलर जो मैंने आदर्श जहाँ को मानुंट जहाँ का सोर्स रे बीजेपी तैयारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी हूँ कि सावरकर हूँ भारत छड़ा आंदोलन रे तांकर कौन अंशग्रहण करते तार जवाब दियो आपण सावरकर मर्सी पिटिशन आज भी बुलुची से कहा सपक्ष थे देश सपक्ष
ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସପକ୍ଷରେ ନା ଇଂରେଜ ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳି ଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର ଦାୟକ, ବିଜେପି ହଉଛି ଇଂରେଜର ଦାୟକ। ଏହାକୁ ଇତିହାସକୁ ପଢିବା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦେଶ ବିରୋଧୀ କିଏ, ଦେଶ ପ୍ରେମୀ କିଏ, ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ବିକାଶର କଥା କହିଛନ୍ତି କାଲି, କଂଗ୍ରେସ ହଉଛି ବିକାଶର ବିରୋଧୀ। ଯେବେଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଏ ନ ପାଇକି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କଣ ବିଜେପିର ବିକାଶ? ଆଜି ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ହାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଦରଦାମ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକର ସଞ୍ଚୟ ପଇସା ରହୁନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ବିକାଶ। ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ସତ୍ତା ଗୋଟେ ଆଦାନୀକୁ ସାରା ଦେଶକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିକାଶ କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଏମ୍ସ ହଉ, ଆଇଆଇଟି ହଉ, ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହଉ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହଉ, ତାକୁ ଆଦାନୀ ହାତରେ ବିକିକି ଏହା ହଉଛି ବିଜେପିର ବିକାଶ। ଯଦି ବିକାଶ ଏ ଦେଶରେ କରିଛି, ସେ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ କରୁଛି, ସେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ସବୁ ସଂଗଠନ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବାଚାଳାମୀ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ବି ଆଜି ମୁଁ କହିବି। ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଲୋକ ବିରୋଧୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଗୋଟେ ଜାତି, ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ବର୍ଗକୁ ନେଇ ସେ କହୁଛି ଲୋକ ବିରୋଧୀ କଥା। ଆଜି ସମ୍ବିଧାନ ହତ୍ୟା କରିଛି କିଏ? ଆଜି ଭୋଟ ଅପହରଣ କରୁଛି କିଏ? ସାଧାରଣ ଭୋଟଦାତା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କାହାକୁ ସେ ଭୋଟ ଦଉଛି ବୋଲି। ଆଜି ଇଡି ସିବିଆଇ ଲଗେଇକି ଯୋଉଭଳିଆ ସମ୍ବିଧାନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ଏହା କଣ ଲୋକ ବିରୋଧୀ? ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କାଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ତାଙ୍କର ଭାଷା କାଲି ଥିଲା, ସେ ନିଜର ମଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇବା ଭଳିଆ ଭାଷା କାଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ସେ ଯୋଉଭଳିଆ କାଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, କଂଗ୍ରେସ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭାଷା ହେଉଛି ରାବଣର ଭାଷା। ଅହଙ୍କାର କାହାର ରହିନାହିଁ, ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କାହାର ରହିନାହିଁ। କାଲି ବିଜେପି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ବଳରେ ଯେ ଅହଙ୍କାରୀ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି, ଏ ଭାଷା ରାବଣର ଭାଷା। ରାବଣର ବି ଅହଙ୍କାରର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ରାବଣ ସାକାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳିଆ ବିଜେପିର ଅହଙ୍କାର ଏ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଠିକ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ, ଏମାନଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବ।